Macang Ganesh Debbarma, Honorable MDC no, Hambaya Paruchini, Praktonian, Macang Chandrojoy Rupini no, Hambaya Paruchini, Take Horoksa X Yen, Macang Romani Debbarma no, Hambaya Paruchini, Zonal di ZDO, Sub-ZDO, the official জন্য যত সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট মঞ্চ তংনাই বর্ণবান হাম্বাইয়া পারু চিনি আকুকতে বুকুক সং যারা ম বান্নাও মানলা ফেনি রগু কক গোবাং তংলা কক কম ন সানাই ম ইতিহাসত খুঁজবি নাইখাই जों सिउ কোনো এক সময় যিনি মহারাজা ধন্য মানিক্য নিয়ে আমালো কিরাত দেশ থাঙ্গি যুদ্ধ খাই আরো থাঙ্গি মগরিয়া মতাইলো তুমি ভাইকে কিরাত দেশ বড় তাবুনি মায়ানমার যে বার্মা দেশ তঙ্গনি আরো মতাইলো যুদ্ধ জয় খাই তুই ভাইকে শুধু আরো ত্রিপুরা হইয়া নাগারব্য মগ গরিয়া মতাইনো কোনো কোনো জায়গা পুঁজি মানি কক जों खोनावो যদি রুটুকলাই ফাইগায় গরিয়া মতাইনো মায়ানমার ফানসে তাবুকো বড়গ্রক পুঁজি না পালাইনা মোয়ানি অনুমান নি কক হয় যিনি যারা historian, sociologist, anthropologist of যারা সামন্তাংনাই রিসার্চ রিডিসিংতে মায়ানমার যদি থাং রুটুকাই I have very much confidence যে গরিয়া মতাই পালাইনেই মায়ানমারও রুতুবি মান্নানি সম্ভাবনা গোবাং মতের जों 1 লক্ষ টাকা খাই সাবজুনাল তাঙ্গি মার খাই जों नुखा ত্রিপুরাও চিনি ত্রিপ্রাসারনি তংমুং কমাখা হা কমাও বরি বুসারও जों দেহি কমাই দম তাবই ইউটিউব খুলকাই নুগো ত্রিপ্রাজুগ্র চন্ডীগড় কাইজাগো সাউথ ইন্ডিয়ান খজাই কলক কলক বই কাইজাগি থাঙ্গো পাঞ্জাবি বাই কাইজে খুবই কম হয় কিন্তু কমাই থাংমানো উদ্ধার খাইয়েন বাগৈ তিনি ত্রিপ্রাসাদো বুবাগ্রানি লিডারশিপ থামসানি স্লোগান মাতি সাকে হোয়াট ইজ দ্যাট থামসা থামসা ক্লা হানো মান আর নেই হানো রক্ষা মাকে হা রক্ষা মানে এডমিনিস্ট্রেশন রক্ষা মাকেনে রাজ্য নাম বুড়ি চারে রঙ বলছেন রক্ষা খাইনানি দায়িত্ব কিন্তু মাই আসাক লাগি আবো নাইথগিয়া হয়েছে তিনি ম তেরনি বিসিংতে মতাইনো নং বিশ্বাস থেকে নং পুজিনাই আনারো বক্তব্য রেনানি কোনো দরকার নেই কিন্তু কমাই থাকা অমন উৎসাহ রুবই নিজেনি রাং বাই খাই মানিয়াকাই সরকারনি রাং বাই ফানো গরিয়া মতাইনো পালাই অবশ্যই চিনি উদ্দেশ্য কিন্তু ওরও ভাই তিনি যে চিত্রনুক পাইকা ম চিত্রনিক ক্যামেরা বসকান বসাই শাখা মো ঠিক আছে তের মানে তাম বাণী মেলা ফেস্টিভ্যাল ফেট ওরও স্টল তঙ্গানিক ওরও পাইনানি ফালনানি ব্যবস্থা তঙ্গানিক নরক যেভাবে তিনি অমুক খাইকা অমুখাই কাইসা পান্ডা আছে গরিয়া মতাইনো রুগী কাইসা পান্দাংখা পান্দাও কালচারাল প্রোগ্রাম মংঘানি মানো নরক গরিয়া নতুই মোসানাই ওর কম্পিটিশন মা গামুতি বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি নি গ্রুপ রং বিসিঙ্গ কম্পিটিশন ক্লাইছেন গরিয়া ডান্স মডার্ন ডান্স মা গাম গোবাং মা জায়গা উদ্বোধন থাকা লেবাং বুমানি আবনো খুব স্টাইল কে মডার্ন লেবাং বুমানি ইসলাম গাবর
आगे गिटार करे ड्राम बीट करे तब गिटार ड्राम तामै बरक मोसाई फुरु काहे आमती हाय ख्लाइनान बागिसो जों अमरांगोमोन किन्तु तिनी जुदि अरो एलाकाबासी फाइया स्टल करे एग्जिबिशन करे आमन गावनि अर्थ ठीक जागाफोर सबिग्ला सुजुग नाहारि साइमानो अजथा बरक फैसा खरच किन्तु अजथाय दिनै माइक्रो फाइव बोसाइ जों जे सोंलाय दंमोन अमातो मिस्टेक मो मिस्टेक नो थिनांगो जों रेक्टिफाइ खायो तेव गाहाम खायोमोन सो बिरोधी दलनि सामुमया जे 1 लाख टाका रां खरच खायो आरो 13 बुमुंनि रां जालाय गावर के रां जानाय करे बर किन्तु नायनाय हम निक्लारो डेपुटी सीएम सावारो तेमन बरकनिया आरो बानि खायनो करे उन्नाय आबो थिनांगो उन्नाय नरगो परामर्श दे शुधु समालोचना खायगा आपै सामपाय जों तेरनो गाहाम क्लाय मा क्लायने सिनि आवान बांगि दङ आवान बरा दङ हकबाय क्लायमा रक दङ गुरियानि नरम नरम क्लायजा आवान क्लायमानि आरो दिप्रासार चामुंनि हालमाखौ बांगिबाय वाक बाहान मजदें गायसामा ते मालांगिया दे भाषा गायचे हा ओ सक्रं तांमा रक दङ फाब बाय क्लाय गुंगिनो तुति रक बाय खायमानि नारक्रा गुंग्रा रगरुवे आबो खायदि हा आ मजदें मंगमारो खालि वाक बाहान मजदें खायगाय बेलासो मजदें खाय चिचिनि मजदें खाय खायमान जाय दुनियानि जतो चामु गर खायमान मुया मजदें खायमान मुलाय पर्यन्त मजदें जावान जतो प्रकार मजदेंनि दुकानन मानो बानि ख्लायनाय मानो और रिगनाय बरफ फालमानि स्टल मागम रिबेटो फालमागम थांनाय बोसोरनि गोजाम जुदि दंखाय 20% रिबेटि और फालमागम आहाय क्लायजे जों तेरनो सक्सेसफुल माख्लाय जिनि थामसा जों बर मुगजाक सिनाय आइते दलसा खायो हिंदू दलसा खायो ख्रिस्टान चार्चआव जों थामजां माया मन्दिराव माया आबन बागै तो मते रक खायजे गर फायदि और खुलुमनानि कुनो ब्यापार गरे हाइते बानि क्लायका डांस नायदि चाबि फालदि पाइदि और जों शत शत हजार हजार बरक मालायनि मान गामुंगाय आं चेयारमैन रंनो कइनाय सिनि जेडडिओ उपेन्द्र बाबू संनो कइनाय सिनि एमप्लयिज रंनो कइनाय सक्सेसफुल क्लाइनेन बागै जे समस्त साबजुनारो तागु प्रोग्राम नियाको मेसेज रहत जे तेर नि मतो उन्नन नमने अनि गोबां कक्रि ओ तेरो मनोसि मेसेज उनथु कुकुमरो सोंतावैसा किफिलि किसानानि सिनि गामियाम जायनि बुमु पालटक जागितो मरंगलो सोंतावैसा फिरक मानना नांनाय सिनि रसामुन बरक तिनि जादु कलिजारो जाबै थाका अमो मनोबो आं कइनाय जादु कलिजा शुधु खरां बाय जाबैनिया साइरेन्डा तुदे आरो नांखाय लाइट गिटार नि आं खाथिङाव बरसाब दंब्रु बिनि आरो गिटार नि ति किछु ताल बाहाना रिमानो आरो हाय हा ओ जादु हुंताने आंगो तै मानजुनान मतो म्यूजिक खाता सिंथेसाइजर यूज खाइमान गोबांमा सापोर्टिं म्यूजिक रुबै मनो तेबो खोनातो तक्कै परिवेशन खायनाय मा थांगायनाय हेतु এবং যারা ডান্স খাইনাই বড় কাইছে সোসাইটি খাইয়ে নরক এডিসি হাফাংনি থানি অ্যাপ্লিকেশন খাইদি নংনি রিগনাইনি সেট তারপরে চুমুই মোসানানি মনো রিসায়া নরক যে সাওমো রিসা অমনোবান অবজেকশন তো রিসার্চ খাইনিরো যুবক লোক শিক্ষিত বড় লোক রিসা তামবা বুড়ি লোক শর্মানিছে চিনি ব্লাউজ সম এক সময় তো চিনি বুড়ি রং বাগি তিপ্রাহ ব্লাউজ করে মরিসানো চিনি বাগি ব্লাউজ অমুকসু কক সায়াকে जों অ্যানাউন্সমেন্ট ক্লাই তাবু বরং ডেপুটি সিএম नो বুড়ি রংনি ব্লাউজ তদ্রাও ফানরি গরম রেনাই মানে কক সুলাবো অমনো जों मा फिरक নাই অমনো রিমাই সেনো রিমাই पाग्रि छरमानि बाय
बांग्राओ तत्राओ फानमानि अमनो रिमाइसे जों ताबु चेंग्रब चिनिमो कल्चर नो चिनिमो ट्रेडिशन नो जों रुतुगुइ तिख्लाइ चेंगमानि ताबु. So we must rectify and we say that tabu rimai by chini pandani chief guest person borom yaparnai, not rishai. Rishai is equivalent to blouse. Narak abu rectify kaide. Risha by Jishnu Debbarma, Honorable Deputy CM, was how we have internationalized our Risha. Right? বড় বক্তৃতা রেখেছেন বা কয়জন ইংরেজ রিসা ইউজ খাইকা, কয়জন দুবাইনি বরফ, কয়জন সিঙ্গাপুর চাইনিজ বরফ অমন ইউজ খাইকা বক্তৃতার মাবাইকে আং সামান গাইছে. ইনি যদি ত্রিপুরা সরকার জিষ্ণু দেববর্মানি নেতৃত্বে ফাংত, রেবতীর নেতৃত্বে ফাংত, বিপ্লবীর নেতৃত্বে ফাংত, যদি রিগনাই রিসা রিমাইনি বড় তেয়ার খাইয়ে বরং লক্ষ লক্ষ টাকা রুই তাজ নামই রুই যদি মনি বাণী খাই কাকে সাগামো. Yes, it is going to be internationalized. Merely giving speech, it cannot be made international. Internationalized and climate aite. Chini chai to mung tong nai, chen to chikon. হাফাং পেয়ে তোমার এডিসিও এডিসিনি বাজেট মাত্র 619 কোটি টাকা পাইছে. সেগুলোকা 5548 কোটি চীনিয়া বাজেট নো হিতাই নব তনিওই ত্রিপুরা সরকার 619 কোটি টাকা বাজেট লাগে. 500 কোটি টাকা নো বেতন ভাতা এখানে থাক নাই, 119 কোটি বাই ত্রিপুরা সানো মান হইনি. হ্যাঁ আরো মিশিং 44 লাখ গরিয়ান বাগিন দিল গাইছে, তাবু 50 লাখ রইছে নংজাংনাই তুই ক্যারি খাই ট্রাক বাই তুই দিনান বাগে সাবজোনাল অফিস টাঙ্গাইছেন, তাবু যেখানে সাবজোনাল অফিস পাইব. রাজ্য সরকার দিল্লি থেকে 26,800 কোটি টাকা রাং তুই বেকার জন্য রোখা 619 কোটি. বড় খুশি থাকে যুবক রগরও পাইকা, বুড়ি রগরও পাইকা, সাংবাদিক দङ, অফিসার দङ, উপেন্দ্র বাবু 13 বছর না 2 বছর দङ রিটায়ারমেন্ট তো থাঙ্গে হইছে, মরক ছালাই দিয়েছে. অফিসার বো তিপ্রাসা রাংমাই একে বড় অরক সাফার নাই. ফেব্রুয়ারি মাসও বেতন না স্যার আংক্রি দমান হইছে, মার্চ মাস কি বেতন বছর কেদালনি রাংমাইছে বিপাইও কাবু খাইছে. ও জায়গা তিনি বসাউইছেন এডিশনাল চালুনি মাত্র কিন্তু ওয়ানানা করে जों सावाना करे सरकारनि मंच बुसाइन छाओ 10-11 मास परे चिनी हालत अवश्य गाहामनाय आपरे एडिशनाल केमेरा सानाय बे सरकारी मंच सानाय उज सरकारी मंच दफानक साइनि आबानि आबो नियम खाइनिके मानिक सरकार सीपीएम नि नीति छाबो ती प्रसारक जेनो ती प्रसानी नांगमानिको सरकारनि मंच साइमायानानि जों सरकार फाइनि सानाय जातिनिको सरकारनि रां बायसे बुजाय साथिनि प्रचार खाइगोन जों तामो दंबायजे बरं सरकार बरं क्रिगि सरकार होननाय आर सरकारबो बरं बागिनो होनबायजे गोतांनि बरं कक जों साइनि आंनाय तांनि दफानि कक साइनि आंनाय सरकार की मानुष सरकार की पाई ना सरकार की একটা টিউবলাইট सरकार माने মানুষের দ্বারা গঠিত সরকার যে সরকারে মুখ্যমন্ত্রী মানুষ মন্ত্রী মানুষ এমএলএ মানুষ অফিসার মানুষ ভারতবর্ষের কোন সংবিধানও করে যে সরকারি মঞ্চ বুঝায় দফানি কক সাইনিয়া এলাকান কক সাইমায়া রাজনীতির কক সাইমায়া আরে মায়ের পেটের থেকেই জন্ম মায়ের কথা বলা যাবে না রাজনীতির থেকেই রাজনেতার জন্ম মন্ত্রীর জন্ম সরকারি মঞ্চে রাজনীতির কথা বলা যাবে না অবশ্যই বলা যায় তংখাংকে ফুনুক দিয়া নয়ছে করে যাবো আবো এমন ভাবে ফরেঙ্গা বড় হ্যাঁ এটা খাইও না এটা কইরো না আই খাইমান সারি কান্দি ত্রিপুরাজুক রঙ সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ত্রিপুরাজুক স্কুল সারি বেঠা গাইছে এই চন্দ্র দুই রূপীয় দং ভাই
सामा बाबू जों थीका जगदीश देबबर्मा गोथां दङ दाबो काउन्सिलनि चेयारमेन तार परवर्ती समय जों 6-7 परिग्रुपानो रिगनाय गरमती जों आंदोलन मा खायका गमाय थाङो मरे माय हायचो रिगनाय दिसा जतो गमाय थांबाय गमं हाय मঞ্চ बुसाय কক সারিয়ান বাগিনা আবু গমাও আর আং মঞ্চ বুসাই সাম্প্রদায়িক কথা বলবেন না এটা ঠিক আছে কোন ধর্মের বিরুদ্ধে বলবেন না এটাও ঠিক আছে কিন্তু একটা দফানি বাগে জাতিন বাগে কক সেইমালিয়া এটা হতে পারে না আবু মুমায়া দিনি বাগে তিনি মেসেজ অমংনাই जों চিনি গমাই থাংমা মারিনো जों পাওয়াইসা রুটুবি টেকলাইনাই আর जों আবনো প্রচার খাইনে সাত তিনি सोमवार दिन एवरी सोमवार दिन तब एडीसी चाकरी खाने उपेंद्र बाबू दङ वानसा अफिसार तो चिनिउ ताम कोठिना बनो वेस्ट कोट चुमुई फाइले आग आंखै नोटिफिकेशन नंनानि आ सोमवार दिन अफिसो खरि चिनिउ ताम कोठिना बनो वेस्ट कोट चुमुई फाइले आग आंखै नोटिफिकेशन नंनानि आ सोमवार दिन अफिसो करिमां आं सियानि बागे आं चिनि जे ट्रेडिशनल ड्रेस गान थांदगे नाइबा समस्त चिनि एडिसिओ आंनि अफिसार केबो वेस्ट कोट केबो मो रिमाइ ती फाइगा आरे की ব্যাপার নিচে কইলা পাস শুনছিব কেন নোটিফিকেশন পাই দিছে ट्रेडिशनल ड्रेस কইরাই দিবো কি চিন্তা করে जों थांसा तमानि बागे बुइनि दफानि बरकसे चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस को बरो कानी मा फेके ओमोसे थामसानि पावा आहाय ग्लेजे जों चिनी कान चामु सानमु सिनमु न बुइनि थानि जों बादलाङो ओमो तेरनो एकदम हालका भाबे न आइदाके म खूब हिलिकब माने अरो जों तिनि जदि 500 बरो ग्यादार क्लाई गाहाम के कक सालाय मांगे तेरतेबो हिलिकब थामु म देवाबे न खाइगा मखै Garia mataino rugi kaisa cultural program thiga